হরে কৃষ্ণ। সুধী সনাতনী ভক্তমণ্ডলী, নমস্কার। আজকে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ 10টি শ্লোক পাঠ করব। হরে কৃষ্ণ। সুধী সনাতনী ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের সবার নিকট আমার প্রণিপাত। আপনাদের শুভকামনা করে আজকে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার পাঠ করতেছি। হরে কৃষ্ণ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওম হরিয়ম তৎসৎ। ওম হরিয়ম তৎসৎ। ওম হরিয়ম তৎসৎ। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिता सर्गपितधर्म पिता हि परो मम तपो पितोरि प्रीतिमापन्ने प्रियान्त सर्वतपतमता जननि दरिद्रि दाद्ररिध्यासति देवीभ्यो रमणीसृष्टा निर्दोष सर्वदुःखहर। ओम शान्तिरूपं कृष्णरूपं श्रेयरूपं शुभङ्करीं साक्षात् भगवती देवीं मथुरां नमाम्यहम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधिवृन्दवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ॐ बिन्दाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवाय विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिवैद्ये हरनित्यं तुलसीत्वं नमोऽस्तुते। ॐ ईश्वराय परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च प्रतितानां प्रपन्नभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुरान् वैष्णवं सुश्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथस्य नित्यं तम सजीवम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्रीमद्भगवद्गीता परमद्र श्री गोपाल कृष्णाय नमः। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता महामन्त्रस्य श्री भगवान वेदव्यासरी शिरोनुष्टभचन्द्र श्रीकृष्ण परमात्मा देवता शचेन सुस्तुवाम प्रकृपताङ्गुशपशशीति विजयं सर्वधर्ममान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वं सर्वभव मोक्षयिष्यामि मा शुचैति किल कङ्करिति वत्सलं पङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमं वन्दे परमानन्दमाधवह्यं ब्रह्मवरुण इन्द्ररुद्रमारुतस्तुतिभिस्तवे भेदय शङ्खपद्मक्रमोपनिषदे गायन्त्यं समगाद्यानवस्थितोद्गतेन मनुष्य पश्यन्ति यज्ञायिषं तं न विदुषुरसुरगणदेवाय तस्मै नमो नमो। হরে কৃষ্ণ। শুধু সনাতন মণ্ডলী, এতক্ষণ আমি গীতা পূজাটা পাঠ করলাম, এখন পাঠদানে চলে যাচ্ছি। তো আপনারা সবাই আমার পাঠদানটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং লাইভটি শেয়ার করবেন যাতে অন্যরাও আমার পাঠদানটি শ্রবণ করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। শুধু সনাতন ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের আশীর্বাদে আজকে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ পাঠ করব। হরে কৃষ্ণ।
श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किं अकुर्वत সঞ্জয়। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধবিলাসী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন? হরে কৃষ্ণ। সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ভিয়োঢ়ং দুর্যোধনস্তদা আচার্যোমুপসংমিয় রাজা বচনমব্রবীম। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সেনাদিগকে ভূকারে সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য সমীপে যাইয়া এই কথাই বলিলেন। সঞ্জয় উবাচ পশ্যেতাম পাণ্ডুপুত্রনামার্যমহীতিম চ মম বীরাম দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেন ধীমাতা। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, গুরুদেব, আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক বহুবিধ পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্যদল দেখুন। সঞ্জয় উবাচ। হরে কৃষ্ণ। শুধু সনাতন ভক্ত মণ্ডলী, এখন 4, 5, 6 নম্বর শ্লোক একসাথে পাঠ করব। হরে কৃষ্ণ। শ্রী সঞ্জয় উবাচ অত্র সূরমহেশ সবিমার্জুন সমায়ুষুদীয়ুদান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ চ মহারথা দৃষ্টকেতুশ্চ কীর্তন কাশীরাজস্য বীর্যবান প্রজিত কুন্তিভোজস্য চ সুবীয়শ্চ নরপঙ্গবা युधमन्यश्च च विक्रान्त उत्तमोदाश्च वीर्यवान् सुभद्र দ্রৌপদীয়াশ্চ সর্ব এব মহারথা। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, এই সেনার মধ্যে ভীমার্জুনের সমকক্ষ মহাধনুর্ধারী বহু বীর পুরুষ রহিয়াছেন। সাত্ত্বিকী বিরাট মহারথ দ্রুপদ, দৃষ্টকেতু চিকিতান, বীর্যবান কাশীরাজ, কুন্তিভোজ পুরোজিত, নরশ্রেষ্ঠ সৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্য, বীর্যমান উত্তমোজ সুভদ্রাপুত্র অর্থাৎ অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলে মহারথী। হরে কৃষ্ণ। अस्माकं तु विशिष्टा एतन्निबोधदिजुत्तमं नायकाममशून्यस्य संज्ञार्थमत्र न ব্রহ্মীতে। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার সৈন্য মধ্যেও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন তাহাদিগকে অবগত হন। আপনার সমক্ষ অবগতির জন্য তাহাদিগের নাম বলিতেছি। সঞ্জয় উবাচ ভবান বিশ্বশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতঞ্জয়শ্চ বিকর্ণশ্চ সমিদত্তিরজদ্রত। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, আপনি ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধাজয়ী কীট, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র এবং জয়দ্রথ। সঞ্জয় উবাচ অন্য চ বহবসুরমদর্তিত্যোক্তজীবিতায় নানাশস্ত্রপ্রহরণয় সর্বে যুদ্ধ বিশারদায়। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, আমার জন্য জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরো অনেক নানা শস্ত্রধারী বীর পুরুষ আছেন, তাহারা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। হরে কৃষ্ণ।
सञ्जय उवाच अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्योदमितिषां बलं ভীমাভিরক্ষিতম। অর্থাৎ সঞ্জয় বলিলেন, ভীষ্ম কর্তৃক সমক্ষ রক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত, আর ভীম কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম। হরে কৃষ্ণ। সুধী সনাতন ভক্তমণ্ডলী, আমি আবার এই 10টি শ্লোক সংস্কৃতে উচ্চারণ করতেছি। হরে কৃষ্ণ। আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবেন। श्रीधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तत आचार्यो मोपसंज्ञ राजा वचनब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामर्यर्जमहितं च मां गृहीणाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरमहेशा भीमार्जुनसमयो युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च जकितान् कशीरजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीपुत्रश्च सुवीर्यश्च नरपङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्तोत्तमजाश्च वीर्यवान् सुभद्रद्रुपदयाश्च सर्व एव महारथा। सञ्जय उवाच अस्माकं तु विशिष्ट एतन्निवेदोदधिजोत्तमं नायकममासन्न्यस्य सङ्गाढतमतान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। सञ्जय उवाच भवान् भीष्मस्य कर्णाश्च कृपाश्च शमितञ्जयश्च धामविकर्णश्च समदत्तिरजद्रथ अन्या च बहवः सुरा मुदार्ते त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणया सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्यदमितेषां बलं ভীমাভিরক্ষিতম। হরে কৃষ্ণ। জয় রাম, জয় গোবিন্দ। এখন শ্রী ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য। শ্রী ভগবান বাচ गीता मेरे ध्यंग पठत गीता में शरूमुत्तमं गीता में ज्ञानमुत्तियोग्रम गीता में ज्ञानव्यम गीता में सत्तमं स्थानं गीता में परोमं प्रदम गीता में परमं ज्ञेयं गीता में परमो गुरु गीता श्रेयं कृष्णं गीता में परमं ज्ञेयं गीता ज्ञानं समाश्रित हिलोकिं पलायमहम गीता में परम विद्यवमर्पण संशब्दमात्रा है अनित्यनि मुनिर्वच्चपदात्मिक गीतानमनि वक्ष्यामि ज्ञानी चिन्ह पांडव कीर्तनात् सर्वभुवन विलीयन्ति तस्कणत गंगा गीता च सावित्री सीता सत्यवती व्रत ब्रह्म बलिर्ब्रह्म विदति छन्द मुक्तिगिनी अर्थमत सिद्धानंद भव अग्निभ्रांति नाशिनी वेदात्ते परानंद तत्त्वज्ञाने मंजरी पितानि जमे नित्यमुननुष्यमानसन ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यां तदान्त परमं प्रदां जय गीता ओम यदस्करं परिवर्षणं मात्रहीनां च यद्ब्रवीत् पुण्यं प्रभूत तत्सर्वं तत्प्रसाद जनार्दनं सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे शान्तनिर्माय सर्वे भद्रान्ति पश्यन्ति कश्चिदमा देखो ओम शांति शांति सबाई सुखी হোক সবাই নিরোগ হোক সবাই শান্তিতে বসবাস হে ভগবান চৈতন্যদেব হে জগতের মঙ্গল কামনা করুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। শুধু সদানী ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের শুভকামনা করে আজকের পাঠদান সমাপ্ত করলাম।